হ্যালো গাইস, তো আমি করলাম এবে শিবরাত দেখবার পাই তো দেখি পাত্র বাস তো আই করা রে আই করা তো আর ইয়ার দেখলো নাই কি গলায় বে উপরে একটা বাই বইনি উপরে তো উপরে গল্প আমাকে দেখাই ভিডিও লগ বনি রুয়া তো চলো এবে পা ফাটি কেটি লুচু তো গাঠি দেখতে রে বাস গাঠিকে কোন হেঁটে চেয়েছি এমন মারান পুড়ি মার লাচে গেলাইনি তো ভিডিও লগে বনি রুয়া গাইস তো বলে দেখাইবি তো চলো তো আমি কেটি গলু দেখি পাঁচটা আসা তো কমন উপরে কেটি গলু গাছ তো এই বাটে আসছে মন্দির তো গুম্পা ভিতরে ভিতরে নাকি মাফরুন বারলা আছে তোমাকে দেখাইবি তো হ্যাঁ শিব মন্দির নুয়ারে বারলা আছে গাছ তোমাকে দেখাইবি আসা মন্দিরের নাকি বয়াকার মজা এটা গাছ তো তো ওই বাটে গাছ তো ভিউ তো চলো মুই তোমাকে ভিউ দেখাইবি তো গাছ তো এটা নাকি মাহরু গাছ তো গাইস तुमको व्यू दिखाइए चलो देखो गाइस तो व्यू देखो व्यू তো গাইস তো কারা মাছ নাকি বিউ বল না দিছে তো যদি তুমি বর্ষা মাছ আইবাস বল নাকি দেওমালি পড়া তোমাকে লাগছে তোমাকে নাকি সিবাটার ভিউ দেখাইবি गाइस तो देखा मेरे पूजा करवा गलुनी तो तुमके गल देखाइबी तो चलो तो गाइस तो गलनु एबे আমি तो गाइस तो केटलु गाइस तो देखा गाइस तो এই বাটে আছে তো গলनु तो আমি কেটলু तो देखा ऊपर बाटी दिखा रहा है वो तो देखो गाइस हाँ এটা আমার ব্লগার আমার পুরো টিম তোমরা দেখতে পাচ্ছ দূর করতে না জান দিলি লোক দেখা গাইস দেখা তুমি ডাংরি মন কুড়া কুড়া गाइस ऊपर बोलो नहीं गाइस तो देखा लोग देख पत्र बस सामने তো গাইস তো আমি তিতে দর্শন করে দিলু এবে শিবলিঙ্গ পাহাড়ে যাবার হচ্ছে তো চলো देखा गाइस तो ভিতরে আমি দর্শন করে দিলু তো এই যেতে তবে আমি ভিতরে শিবলিঙ্গ পাহাড়ে দেখাইবি जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा गाइस तो देख पात्र बा शांति महाप्रभु के दर्शन करके नाम पाडलु एबे गलुनी ऊपर बाटे तो सी बाटे में सजीबू देखाइबू तो देखा गाइस तो सब बात जीबू आज देखाइबू हम और भाई मन को लगी तो वीडियो लग बनी बा गले देखाइबी तो अबे আমি উপরে আইলু তো सी बाटे আর गलुनी देखाइ बाटे रे আছে महाप्रभु को सीटा ओम जगियो गाइस तो वीडियो रे बनी तो गल देखाइबी तो देखा আমি ভাই বনি উপরে করলু तो এই বাটাতে ভাই বনি তো দেখা গলাইনি
तो देखा हमें केटी गलु भाई बनी ताने तो देख तेरे पास केंता सीन अच्छे दिखाई भी हेलो गाइस सुन लो देखा गाइस तो ऊपरी अच्छे भाई बनी ओ देखा दुड़मा देखा गाइस देखो किंतु फोटो काढ़ा होची देखो देखा गाइस तो बे मापुर करवाटे गलनु तो जू दिखाई भी देखा देखा मापुर करे आइलु गाइस सबे तो देखा गाइस देखलास गाइस एबे আমি এবে গলুনি তো আমি দর্শন করলু এবে গলুনি গাইস বে নাকি আমি যাউতিলু তো এই লগে গররেলা গাইস তো দেখা তো এই বাটে আছে কুইসাল তো আমার বাইসি বাটে যাইলা এবে আইলানি এবে জিবু তো দেখো গর গর কো দেখো আমার ভাই তো এই উপরে নাকি ভাই বোনি আছে গাইস তো দেখো তো ভিডিও লগ বনি তো আগল দেখাইবি তো গাইস তো জান আইলু এবে ভিতরে পুরলুনি देख गुम्बा भीतर पुरपुर रे एबे ना कि वीडियो ना कि छाड़ा हो है देख देखो हमें गुफा भीतर पुरलुनी गाइस देख रे गुम्बा भीतर पुरलु देख रे देखो गुम्बा भीतर गुफा भीतरे जू चमे वजू देखा गाइस केंता अंदर আছে नहीं थी वो नहीं देख किया अंदर रे देखो इटे नाকি আমার চেন্নাই বাটার লোক ফোন লাগালা তো দেখা देखते रहो बस लाइट देखते रहो बस हेलो गाइस तो देखा गाइस तू देख रे ने कर रे ने बारला देख बारला इनके থেকে बारला देखो गाइस उसकी गला रे गिजू देखो अबे हम जीबू देख पात्र ऐसा किंतु आसी रे देखा गाइस के अंदर वाला डोसले हरी 12 बार सिस्टम नहीं नी सोनू डरला नहीं डोसले हरी 12 बार सिस्टम नहीं नी पारलू गाइस ऊपर बैठ के जीवो तो सर जीवो एवरी केंती चेगला नी तो सी लोग गले देखाई गाइस तो वीडियो लो बनी तो गाइस तो देख पात्र बास तो আমি 4 लोग গলু নি तो बाकी लोग सी बैठ के गलाय नी तो देखा तो जो ऊपर नहीं किना तुमको दिखाई भी छामटा फारे हाइलु आचु তো এটা একা গাইস তো আমাকে জন দেওমালি পরা কইরিলি তো বর্ষা মাস আসা তো দেওমালি পরা লাগছি তো এবে তো কিছু দেখাই নাই তো ভিতরে মিশা পার আছে নল পুরি পুরি দেখাইতি তো নেক্সট টাইম আইলে দেখাইবি তো জিবা तो अबे ना कि আমি ঘরে গলনু তো আজকের ভিডিও কি আর লাভ বলা লাইক শেয়ার কমেন্ট করা তো আই করা हाय তো তো বলা লাইক শেয়ার কমেন্ট করা গাইস তো দেখা হবে আরি গট ভিডিও লগে বাই